pisa eh. Tangina, talo pa din. Eh buti na lang, may bigay na ng 24 mil. Kasi kung wala, putik, 24,000 minus 37, magkano lang? Ay buti na lang. So okay lang guys, kasi 37k yung binalik. Eh 40k to. So parang 2,000 mahigit lang yung talo ko. O sige lang, diretso lang. 2,000 talo, putik, pag nanalo naman, malaki to men. Gurado yan. 40k yan eh. Okay, ace. Okay, J sa pangatlo, J. J sa pangatlo, kaya diamond sa unahan. Diamond mo sa unahan, diamond! Oh! 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 Ah! 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 Gago ka! Putang ina mo! Oh! Oh! Diretso mo! What the fuck shit, man? Ang ina mo!